పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నర్సాపురం పాత బజార్ స్వరాజ్యారామం వీధిలో వేంచేసిన శ్రీ షిరిడి సాయి మందిర్ 30వ వార్షికోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఇక ఈ ఉత్సవాలలో భాగంగా ఈ రోజు బాబావారికి శ్రీ చవల వరప్రసాద్ శ్రీమతి హైమా దంపతులు బాబావారికి పంచామృతాలతో అభిషేకం పుష్పములతో సహస్రనామ పూజా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणे नमः नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः श्रीवरन्दराभ्यां नमः रुद्रदेवदुष्टाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमः अयं मुहूर्तः शुभमुहूर्तोऽस्तु ओम स्वाहा ओम महा ओम नमः ओम स्वाहा ओम सत्यं ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् मा भवत्यो देवसमृतं ब्रह्मवोर्भवस्वरं ममानुकुं नमस्कारं చేసుకోండి మమోపాత్రదక్షయ ద్వారా श्री परमेश्वर प्रेरति अर्धोषमय श्रावणे वर्ते श्री महाश्रीनाम देस्क्या रोशिनाम देस्क्या सर्वकुटुंब रक्षामस्तैर्गदैर्य विजय भयारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सद्गुरु साईनाथ स्वामी देवता अनुग्रह प्रदात सिद्धिरस्तु నమస్కారం చేసుకుంటూ చెప్పండి అస్మాకం సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం శ్రీ మహాగణాధిపతి देवता अनुग्रह सिद्ध्यर्थम श्री सद्गुरु साईनाथ स्वामी देवता अनुग्रह सिद्ध्यर्थम श्री सद्गुरु साईनाथ स्वामी देवता वार्षिकोत्सव शुभ संदर्भ समये श्री महागणाधिपति पूजा करिष्ये वेदार्थम अक्षतां समर्पयामि प्रदाश्च वन्दरे गानदरुद्रस्य गृहाय मे अलङ्करणार्थं दौर्वाक्षतये पुष्पे पूजयामि ओम गं गणपतये नमः अनुకుంటూ అక్షతలు పూజ చేస్తూ ఉండండి. ఓం గం సుముఖాయ నమః ఓం ఏకదంతాయ నమః ఓం కపిలాయ నమః ఓం గజకర్ణికాయ నమః ఓం లంబోదరాయ నమః ఓం వికటాయ నమః ఓం విఘ్నరాజాయ నమః ఓం గణాధిపాయ నమః ఓం ధూమకేతవే నమః ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః ఓం బాలచంద్రాయ నమః ఓం గజాననాయ నమః ఓం వక్రతుండాయ నమః ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః ఓం హేరంబాయ నమః ఓం స్కందపూర్వజాయ నమః ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః నానాభయం ప్రతిగృహ్యతాం గోపమాగ్రావయామి ఉపదేవానంతరం శ్రద్ధాజమనయం సమర్పయామి. ఓం నమానాయ స్వాహా ఓం యానాయ స్వాహా ఓం మదానాయ స్వాహా ఓం దదానాయ స్వాహా మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి. హస్తో ప్రక్షాళయామి పాదో ప్రక్షాళయామి శుద్ధ ఆచమనయం సమర్పయామి తాంబూలం సమర్పయామి. तांबूलं प्रतिगृह्यतां श्री महागणाधिपतये नमः मुखं तांबूलं समर्पयामि अघोरेभ्यः नीराजनं दर्शयामि. लक्ष्मीराक्षसजामुखेतजा मासकं प्रजामसहे सन्ततश्रीरस्तु समस्तसन्मङ्गलानि भवन्तु नित्यतश्रीरस्तु नित्यसन्मङ्गलानि भवन्तु. हर हर महादेव हर
धूमकेतुर्गणात् यक्षपालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डस्योर्पकर्णो हैरम्बस्कन्दपूर्वजः षोडशैतानि नामानि यपठे शृणुयादवे विद्यारम्भे विवाहे निर्वेगे सर्वे तथा वेदोक्त सवर्णदिव्य मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि लंबलवेश नमस्कारं చేసుకోండి अपराध क्षमापण नमस्कारान् समर्पयामि उषदीरपमातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षया इदन्वद आपो जनयथा जनः श्री सद्गुरुसायिनाथ स्वामिने नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनयं समर्पयामि ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः हस्तलेरङ्घये स्तुष्टवागं स्तनोभिः यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रवक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारमवानोजानमविष्यं भवावाजस्य संगधे अप्सुमे सोमो प्रवीरदन्तरविश्वानि भेषज अग्निं च विश्वशम्भवमावश्च विश्वभेषजेः श्री सद्गुरुसायिनाथ स्वामिने नमः गोक्षेरस्नानं समर्पयामि ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमण्यवभूतोदयिषवे नमः नमस्ते अस्तु तन्वने बाहुभ्यामुदते नमः यादहिषश्यपदमाशवं बभूवदाग्निसाक्षा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगं समनः असतु अद्य भोजतदिवक्ता प्राथमो दैव्योऽभिषगो अहेगस्य सर्वाञ्जम्भयं सर्वाश्च यातु धान्यः असोये ईशदस्तवारे अस्मन्निधेहितं तस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय ददामिने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सोताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्तपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वानजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भवन्तये भारिवस्मृताय औषधीनां पतये नमो नमो उच्चैर्घोषाय क्रन्दय देवदीनां पतये नमो नमः कृष्णवेदाय धावते सत्त्वनां पतये नमः व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः खण्डकेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यः रथपतिभ्यश्च शपथये च नमो नीलग्रीवाय च सिद्धिकण्ठाय च नमः कवर्तिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिवविष्टाय च नमो मेढष्टमाय रेषमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहदे च वर्षेयसे च नमो वृद्धाय च समृद्धने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे च अजराय च नमः शीघ्र्याय च सीभ्याय च नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च भगल्भाय च नमो जगन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमो उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च अवसाम्याय च नमो गण्याय च कक्ष्याय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो दृष्टवे च प्रमृताय च नमो दोराय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषधमते च नमस्ते क्लेशवेशाय धने च नमः स्वायुधाय च धन्वने च नमः श्रुत्याय च वत्याय च नमः काट्याय च दीप्याय च नमः स्नेन गणपतिमभिषञ्जते सवाङ्मे भवति चतुर्ध्यामनस्रञ्जपति सविद्यावान् भवति विद्यधर्मणवाक्यं ब्रह्माद्यागरणं विद्यात् न विभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरे लिखितति सवे श्रवणो मम यो मोदकसहस्रेण यजति सवाञ्छितबलमवाप्नोति यस्सायुज्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते अष्टो ब्राह्मणान् सम्यग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वे भवति सूर्यग्रहे महानद्या भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्घये स्तुष्टवागं स्तनोभिः यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ लं नमस्ते गणपतये त्वमेव अवधातारम् अवानोजानमवशिष्यम् अवपस्यात्तादु अवपरस्थादु अवोत्तरात्तादु अवदक्षिणात्तादु अवचोर्ध्वात्तादु अवाधरात्तादु
सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं जन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दात् विधेयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्ववेदमयो भवेद नमः शङ्कराय नमयस्कराय नमः शिवाय शबधराय नमस्तेर्याय मूल्याय नमः पार्याय वार्याय नमः विजन्मत्केभ्यो नमः आदरहदेभ्यो नमः आमीवत्केभ्यः त्रावे अन्धतस्मदे दरिद्रण्डीलरोहिता येषां पुरुषाणामेषां वधूनां माभेर्मा रोमो एषा किञ्चरामधु याते रुद्रशिवाजनो शिवा मृडानो रुद्रोतरो वयस्कृतिक्षयद्वीराय नमसा विधेमते यश्चञ्जयोश्च मनरायते पिता तदस्यामतमरुद्रप्रणीतो मानो महान्तपदमानोर्भगं मानवक्षन्दपदमानवक्षितं मानो वधे पितरं मोदमादरं प्रयामानस्तनवो रुद्रधीरजः मानस्तोके तनजयमानः आयुषमानो घोषमानो अश्वेषधीरजः वीरान्मक्षयद्वीराय नमस्मेतेऽस्तु रक्षाजनो अतिजदेव प्रोह्यथा जनशर्म यच्चर्मब्रह्माः सुहृस्कृतं गर्तदं यमानं वगन्नभ्योद्रुग्रम् मुरुडाचरित्रे रुद्रस्तवाभस्तोगायुधनजाजरुडय मीढष्टमशवतमस्सिवो नः समना भव परमे वृक्षायुधन्निधाय कृतं वसान आचरविनागं विप्रदागहि विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रकं हेतयोऽन्यमस्मन्यव बन्धदाः सहस्राणि सहस्रतो ये रुद्रादिभूम्यां येषामन्नं वातो वर्षविषमस्तेभ्यो दशप्राचेर्दक्षिणादशप्रदेशेर्दशोदैशेर्दशोर्तवास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेजं विष्मायस्य नोद्वेष्टं बोधं भेददामि ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां मनान् सम्यग्राहयित्वा धन्दद्वारान्तरादर्शान् नित्यमुष्टाङ्गरेषणीम् ईश्वरेगं सर्वभूतानां तामेहोपत्रये श्रियम् अन्तरादर्शान् नित्यमुष्टाङ्गरेषणीम् ईश्वरेगं सर्वभूतानां तामेहोपत्रये श्रियम् दिव्यश्री चन्दनं समर्पयामि श्री सद्गुरुसाईनाथ स्वामिने नमः। यो रुद्रो अग्नो यो अप्सय औषधेषु यो रुद्रो विश्वा भवना विवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु। भस्मनाशिरोरलाटवक्षस्तम्भेषु तिलकानि गुर्जातु ॐ वायुरिति भस्मात् जलमिति भस्मात् सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिं विश्वतो भृत्वा अदाद्भूमि मथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतं यदा वसन्तो अस्यासीदाख्यं ग्रीष्म यद्मशरदभिजया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरशिरुद्रो मा विषान्तकः तेनान्नेनाप्यायश्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे वाहि नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे वाहि नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे वाहि ओम शान्ति शान्ति शान्तिः येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधा भवितो वयम् ओतं ब्रह्म पुनेमहे इन्द्रः सुनेते सह मा पुनादु सोमस्वस्यावरणः समेत्या गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भगवद्गीता ब्रह्मवस्वरो ममानुको नमस्कार చేసుకోండి మమ వాంతర క్షేత్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం వేదోపనవతే పూర్వసంకల్ప విధానేన శ్రీ సద్గురుసాయినాథ స్వామినే నమః సహస్రనామ పూజా అంతకరిష్యే మధ్యమే నిమిత్తోకరిష్యే శ్రీ సద్గురుసాయినాథ స్వామినే నమః ధ్యాయాం నక్షత్రమే స్వామివారి పాదాదగ్గర ధ్యానం దోర్పయామి ఆచమనయం దోర్పయామి శ్రీకృష్ణాభయామి శుద్ధోదక స్నానం దోర్పయామి స్నానానంతరం శుద్ధ సాయినాథాయ నమః అనుకుంటూ పుష్పాలు పూజ చేస్తూ ఉండండి. సాయి ప్రణవకారాయ నమః ఓం శ్రీ సాయి పరబ్రహ్మణే నమః ఓం శ్రీ సాయి పరమాత్మనే నమః ఓం శ్రీ సాయి
समर्थ सद्गुरवे नमः। ओम श्री साई पराशक्तिये नमः। ओम श्री साई घोषाय रूपाय नमः। ओम श्री साई आनंद स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई आनंद प्रदाय नमः। ओम श्री साई अनंत कल्याण गुरवे नमः। ओम श्री साई अवतार धारणे नमः। ओम श्री साई आदि पुरुषाय नमः। ओम श्री साई आद्यंतर हिताय नमः। ओम श्री साई आदि देवाय नमः। ओम श्री साई त्रिमूर्त स्वरूपणे नमः। ओम श्री साई दत्ता मूर्तये नमः। ओम श्री साई आर्य जय बोलो साईनाथ महाराज की जय। स्वस्तिरस्तार्क्षयो शान्तिः एतद्धर्मशिरो योधीते सब्रह्मभूयाय कल्पते तदर्वविघ्नैर्नवाक्यते महाराजाय नमः। ओम तद्ब्रह्मा ओम तद्वायुः ओम तदात्मा ओम तत्सत्यं ब्रह्मभूयाय कल्पते सर्वविघ्नैर्नवाक्यते सर्वदा सुखमेदते सपञ्च महावादको भवादका प्रपद्यते कायमधेयानो दिवशकुलं पापं नामे श्री सद्गुरु साईनाथ स्वामिने नमः। वेदोक्त समर्पयामि सर्वं स्वामिवार पादं पुष्पांजलिं समर्पयामि। कुడి చేతి వైపుగా 3 సార్లు ప్రదక్షిణ చేయండి అందరూ అక్కడ యాని గాని జప పాపోహం పాపకర్మాహం పాపాత్మా పాపసంభవః త్రాహిమాం కృపయా దేవ శరణాగతవత్సల అన్యథా